vogliono ascoltare la parola di Dio. Vi dicevo prima che questo tema della seconda venuta di Gesù è molto importante e noi non vogliamo stare zitti alle cose che il Signore parla al nostro cuore. Io non sono molto portata a credere tanto nei sogni o nelle visioni, però ultimamente ho sognato con la seconda venuta del Signore, e non è una cosa che noi diciamo, che dicono gli uomini, ma che sta scritto nella parola di Dio. Amen. E la parola di Dio è verità per coloro che credono che la parola di Dio è verità. Amen. En esta mañana quiero hablarles de un advenimiento que está por suceder y sucederá porque está escrito en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Jesús vino por primera vez a la tierra. Noi sappiamo che Gesù Cristo è venuto per prima volta alla terra y vino a identificarse con el hombre. è venuto a identificarci Por eso a Jesús se le llama Emmanuel. e per quello a Gesù se li chiama Emanuele. Dios con nosotros. È Dio con noi. Es porque Dios se hizo carne en Jesús È perché Dio si è fatto carne in Gesù para identificarse con nosotros, per identificarci con noi, para podernos salvar. per poterci salvare. Se hizo humano como nosotros Si è fatto umano come noi para probar todo lo que un ser humano prueba. per poter provare tutto quello che prova un essere umano, Desde el nacimiento dalla nascita hasta la muerte de Jesús. fino alla morte di Gesù. Así que no hay excusa. Così che non ci sono scuse, Que usted se sienta triste, che tu ti possa sentire que triste, usted se sienta depreso, che ti possa sentire depresso, que se sienta abandonado, che ti possa sentire abbandonato, porque Jesús vivió todo esto perché Gesù Cristo ha vissuto tutto questo para identificarse per contigo. potersi identificare Amen. con te. Amen. Nosotros sabemos Noi sappiamo que Jesús vino la primera vez che Gesù Cristo è venuto la prima a volta salvarnos, a salvarci, a a restaurarnos, restaurarci, a darnos la vida a eterna darci la vita eterna y a darnos vida e a abundante. darci vita abbondante. Por eso vino Jesús la primera vez, Per quello è venuto Gesù Cristo la porque prima volta, nosotros habíamos perdido la comunión con Dios. perché noi avevamo perso la comunione La con Dio. palabra de Dios dice La parola di Dio que el dice propósito de Dios che il proposito al di Dio crear al hombre al creare all'uomo es que el hombre tenga comunión con Dios. è che l'uomo abbia una comunione Ese es el con Dio. plan de Dios para tu vida, Quello è il piano di Dio per la tua vita, que tú tengas comunión con che Dios. tu possa avere comunione con Dio, Pero esa comunión con Dios però quella comunione con Dio se rompió si è rotta con el pecado con il tuo peccato. y quedó un abismo grande È rimasto un abisso grande entre Dios y los tra hombres. Dio e gli uomini. Por eso la palabra de Dios dice Per quello la parola di Dio ci que dice no hay otro nombre. Escuche bien, iglesia, no hay otro nombre ascoltate bene chiesa, non c'è un altro uomo, nombre. un No hay otro nombre un altro nome dado a los hombres dato agli uomini debajo del cielo sotto i cieli en el cual los hombres puedan ser salvados, quali gli uomini possano essere salvati, sino en el nombre de ma Jesús. solo nel nome di Gesù. Hay muchos nombres en giro, Ci sono tanti nomi in giro, pero el único nombre ma l'unico para nome salvación per la salvazione del alma se dell'anima llama Jesucristo. si chiama Gesù Cristo. Por eso Jesucristo vino Per quello Gesù Cristo è venuto por primera per vez prima volta a identificarse contigo y conmigo, a identificarsi con te e con me, a morir en la cruz, a morire nella croce, para que todo aquel perché tutti quelli que en él crea che credono in Lui no se pierda, non si perdano, mas tenga vida eterna. ma abbiano la vita eterna. Pero en esta mañana Ma in questa mattina yo quiero mostrarte por la palabra io voglio farti vedere per la parola que Jesucristo vendrá por segunda
segunda che vez. Gesù verrà per la seconda volta, Que no vendrá a morir por ningún otro hombre porque Él ya murió. ma non verrà a morire per nessun uomo perché lui è già morto, No vendrá como un siervo. non verrà come un servo, No vendrá a ser maltratado. non verrà a essere maltrattato. Diga conmigo, vendrá a gobernar. Aleluya. Verrà a Aleluya. Alleluia. Aleluya. Alleluia. Y esto no lo digo yo. Questo non lo dico io, Lo dice la palabra de lo Dios dice la parola di en Dio Apocalipsis, in Apocalisse, que es el libro de revelación. che è il libro della rivelazione. Apocalipsis significa revelación. Apocalisse significa rivelazione, Apocalipsis significa quitar el velo. significa togliere il velo. ¿Sabe por qué mucha gente tiene miedo al Apocalipsis? Sapete perché tanta gente ha paura dell'Apocalisse? No porque tengamos, porque sea un libro que cause miedo, Non perché sia un libro che fa paura, sino porque el Apocalipsis ma perché l'Apocalisse muestra fa vedere el gobierno de Jesucristo il governo di y la fin Gesù del mal. e la fine del male. Aleluya. Alleluia! Y por eso Satanás no le gusta E per quello a Satana non gli piace que los cristianos lean el che i Apocalipsis. credenti legano Y l'Apocalisse muchas veces no lo entendemos, e tante volte non lo capiamo porque el Apocalipsis perché l'Apocalisse necesita ser entendido ha bisogno di essere capito attraverso el Espíritu de Dios. attraverso lo Alleluia. Spirito di Dio. Dale un aplauso al Señor. Un applauso al Signore. Yo quiero decirte en esta mañana Voglio dirti in questa mattina que a Dios nadie lo coge por sorpresa. che a Dio nessuno lo prende per sorpresa. El Señor no es quien se levante y diga qué voy a hacer con la tierra, Il Signore non è che si alza e dice cosa farò con la terra, qué voy a hacer con los que no creen en mí. cosa farò con quelli che non credono in me. Déjame decirte, iglesia, Facciami dirti, Chiesa, que Dios tiene un programa establecido che Dio ha un programma y stabilito sincronizado. e sincronizzato. A Dios no se le escapa una tilde, una A vírgula, Dio non le scappa niente, neanche porque una Dios virgola, tiene el control de todo. perché Dio ha il controllo di tutto. Y Dios desde que fundó el mundo E Dio da quando ha fatto il mondo se ha revelado al hombre si è rivelato all'uomo a través de periodos attraverso di epoche que periodi, se llaman che dispensaciones. si chiamano dispensazioni. Y por eso cuando Dios creó al hombre, E per quello quando Dio ha fatto que el hombre l'uomo, era inocente porque no había conocido el pecado, che l'uomo era innocente perché non aveva ancora conosciuto il peccato, a esa dispensación, a ese periodo le llamó a quella dispensazione, a quel periodo le ha chiamato la dispensación de la inocencia. la dispensazione della innocenza. Pero cuando el hombre pecó, Ma quando l'uomo ha peccato, Dios había preestablecido otro periodo Dio aveva già prestabilito un altro periodo que lo llamó che lo ha chiamato el periodo de la conciencia. il periodo della coscienza, Porque cuando el hombre peca, perché quando l'uomo pecca se da cuenta que tiene una conciencia. si rende conto che ha una coscienza. Amén. Amen. Y allí empieza a operar E allora inizia a operare el libre albedrío, il libero albedrío, que el hombre tiene la voluntad. che l'uomo ha la sua volontà. Cuando pasa esta dispensación de la conciencia, Quando passa questo periodo della coscienza, inicia otro periodo. inizia un altro periodo, Porque nada, ninguna cosa sorprende a Dios. perché nessuna cosa sorprende a Dio. Dios ya tiene todo sincronizado. Dio ha già tutto sincronizzato. Dios no es como nosotros que nos prenden por sorpresa. Dio non è come noi che ci prendono di sorpresa. Y entonces Dios estableció el periodo, la dispensación de Noé, Allora Dio ha preparato la dispensazione, il periodo di Noè. y que vino el diluvio y todos conocemos. È venuto il diluvio che tutti lo Y así conosciamo. vía, desde la creación del mundo Dalla creazione del mondo hasta nuestros días, fino alla nostra epoca, todo está basado en dispensaciones y en periodos. tutto è basato in dispensazioni Diga conmigo, e periodi. porque Dios Dígame, perché es Dio el arquitecto perfecto. è Aleluya. perfetto, alleluia. Aleluya. Alleluia. Por eso cuando Dios habla a Job, Perché quando Dio parla a Giove, le dice, Job, cállate. le dice, Giove,
stai zitto, Job, stai zitto Giobbe, porque tú no sabes de qué estás hablando. perché tu non sai di cosa stai parlando. Síñete como hombre ahora Signete come uomo adesso y dime, ¿dónde estabas tú e dimmi dove eri tu cuando yo me di el mundo? quando io ho fatto il mondo, quando ho Cuando yo misurato he il creado mondo, el mundo, cuando yo lo medí. quando io ho misurato il mondo. Déjame decirte que Dios tiene las medidas exactas del mundo. Lasciami dirti che aveva le misure A Dios esatte no se del le mondo. escapa nada. A Dio non se le scappa Tú no niente. tienes por qué tener temor de los tiempos, Tu non devi aver temore dei tempi, porque tu vida está escondida en Dios, perché la tua vita sta in porque Dios nascosta tiene el in Dio, control de todas las cosas. perché Dio è il controllo di tutte le cose. Y entonces yo decía que desde antes de la creación del mundo, Allora io dicevo che prima della creazione del mondo el Señor estableció periodos. il Signore ha stabilito dei Y esos periodi. periodos se llaman E dispensaciones. questi periodi si chiamano Yo quiero que dispensazioni. usted no me deje dormir al que esté al lado, porque yo sé que el diablo no No le- quiere que usted entienda esto. Non lasciate dormire a quello che è di fianco a voi perché il diavolo non vuole che tu capisci questo. ¡Aleluya! El que se duerma, dale un pellizco santo. Se qualcuno si sta dormendo, fagli un pisicotto santo. Aleluya. Escúcheme bien. Ascoltatemi bene. Y cuando llegamos al final, E quando arriviamo a la final del Nuevo Testamento, alla finale del Nuovo Testamento, empieza otra era inizia un'altra era que se llama la era del oscurantismo. che si chiama la era del buio, Sí, del oscurantismo. De della la oscuridad. oscurità. Quella era, Quella los è- profetas dejaron de profetizar. In quel tempo i profeti hanno smesso di profetizzare. Y pasaron muchos años. E sono passati tanti anni Y habían profecías de que vendría un Mesías, un Salvador. e c'erano delle profezie che arrivava un Messia, un Y si Salvatore. tú miras el último libro del Antiguo Testamento que se llama Malaquías, E se tu guardi in Malachia, l'ultimo libro el dell'Antico Señor Testamento, termina este libro diciendo il Signore finisce questo libro dicendo que Él levantará un remanente che Lui innalzerà un rimanente y que vendrà un Elías e che arriverà un a Elia preparar ese camino. a preparare la Del strada Mesías. del Messia. Y eso es la primera cosa que se cumple E questa è la prima cosa che si en el compie Nuevo Testamento. nel Nuovo Porque Testamento, aparece el Elías. perché appare ¿Que ¿Quién Elia. ha estado el Elías? Juan el E Bautista, chi è stato quell'Elia? que Giovanni preparó el Battista, camino de Jesucristo. che ha preparato la strada di Gesù Cristo. Y entonces nosotros vemos que entra allí en el Nuevo Testamento, inicia otra era. Allora vediamo che nel Nuovo Testamento inizia un'altra nuova era. Y esa era se llama la era de la iglesia. E quella era si chiama la era della Chiesa. Porque no hay tantas iglesias. Perché non ci sono tante Hay chiese. una sola C'è iglesia una en la sola faz de la chiesa tierra. sulla faccia della Alleluia. terra. Alleluia. Porque la iglesia eres tú. Perché la Chiesa sei tu. Y la iglesia soy yo. E la Chiesa sono io. Cuando Jesucristo entra a mi corazón, Quando Gesù Cristo entra esa es nel la cuore, base de la iglesia. Era la base Porque della Chiesa. ninguno puede poner otro fundamento. perché nessun altro Porque el può mettere un altro fundamento de la fondamento. iglesia Perché il fondamento della se Chiesa llama Jesucristo. si chiama Gesù. Él es la piedra angular. Él es la piedra angular Lui è la pietra donde angolare, la iglesia está sostenida. dove la Chiesa è Alleluia. Alleluia. Aleluya. Alleluia. ¿Entiende esto, iglesia? Avete capito questo? Che Esto es muy importante. questo è molto importante. Porque esa es la iglesia de Jesucristo. Perché è quella la Chiesa di De Gesù todo Cristo. pueblo, de toda raza, de toda nación. La iglesia de Jesucristo es aquel hombre, aquella mujer que le ha abierto el corazón a Jesús. E a tutti i popoli di tutto il mondo che le ha aperto il cuore a Gesù Cristo, quella è la Chiesa di Dio. Y no impedíamos que Jesucristo E noi vediamo che Gesù Cristo dijo que Él venía por segunda vez. ha detto che veniva per seconda volta, Porque Él terminó la obra en la cruz del Calvario. perché Lui ha finito la opera nella croce del Cuando Calvario. Jesús murió en la cruz, Quando Gesù è morto nella croce, sus últimas palabras fueron le sue ultime parole sono state Tetelestai, que significa consumado es. consumato è. Tutto è compiuto. Tutto è Alleluia! Tutto è compiuto. Tutto è compiuto.
rimane lì. No se queda allí. Jesucristo dijo que Él vendría por segunda vez. Jesucristo ha detto che veniva per Y seconda cuando volta. tú guardas el Nuevo Testamento, E quando tu vedi il Nuovo se da Testamento, cuenta que la iglesia está viviendo la era de la iglesia. si rende conto che la Chiesa sta vivendo la era della Chiesa. Y déjame decirte, iglesia, E lasciami dirti, Chiesa, que estamos viviendo che stiamo vivendo la última dispensación de los tiempos. l'ultima dispensazione dei tempi. La última dispensación. La ultima dispensazione. ¿Esto no te dice algo? Questo non ti dice qualcosa? Jesucristo está cerca. Gesù Cristo è vicino. Porque allí se cierra la última dispensación y es donde Jesucristo viene por segunda vez. Perché lì dove si chiude la ultima dispensazione e viene Gesù Cristo per seconda A veces volta. estos temas de hablar de la segunda venida de Jesús Tante volte questi temi di parlare della seconda venuta di nos Gesù parece que es una historieta de bambinos. ci sembra una storietta, una barzelletta dei bambini. Y muchas veces, aunque ni se toca en la iglesia esto, E tante volte non si parla, neanche si tocca su questo porque tema. entonces la gente sale con miedo. Perché allora la gente può uscire con Pero paura. yo le pido al Espíritu Santo hoy Ma io le chiedo allo Spirito Santo que oggi usted no salga con che tu miedo. oggi non vada a casa con Que paura. hoy vaya a la casa con pasión por Jesús. Che oggi tu te possa andare a Que casa hoy con tú la te passione per identifiques Gesù. con el Dios de la gloria. Che oggi tu te possa Que identificare con hoy il tú Dio della decidas gloria. vivir una vida cristiana de verdad. Che oggi tu possa decidere di vivere Que una hoy tú vita decidas quitarse las cristiana di verità. máscaras. Che possa decidere di toglierti la Y maschera. que usted inicie de nuevo hoy E che tu possa iniziare di a nuovo tener un oggi. encuentro personal con Cristo. Avere un incontro personale con Dale un Cristo. fuerte aplauso. Dale un forte applauso. Toda la palabra del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, Tutto il Nuovo Testamento, casi todos, Mateo, Marcos y todos los demás, quasi tutti, Matteo, Marco e tutti gli altri, y terminando en e Apocalipsis, finendo con Apocalisse, que podríamos decir que es el clímax del tema, che possiamo dire che è il clima del tema, hablan de la segunda venida de Cristo. parla della seconda venuta di Gesù ¿Cuántos Cristo. creen que Jesús viene por segunda vez? Quanti lo credono che Gesù Cristo viene ¿Cuántos per lo están seconda volta? esperando? Quanti lo sperano? Poquísimos, hermanos. Pero Pochi esto es bueno. fratelli, ma questo è buono, Escúcheme bien, porque el Señor te va a Ascoltatemi bene, concientizar en esta mañana. perché il Signore ti vuole far coscienza questa mattina. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En italiano lo van a colocar aquí para no leerlo dos veces porque se nos lleva mucho tiempo. Así que yo lo leo en español y los italianos si pueden guardarlo en pantalla. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Amén. Leggiamo in prima di Tesalonicense capitolo 5. Sono E lì è pronti? scritto così, Guardami, lo potete secretario. vedere. Bueno, dice así la palabra de Dios. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Amén. Scrive Y l'Apostolo miren Paolo lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia. alla chiesa di Tessalonica. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y de amor con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos
medita la parola. No es una filosofía mía. No è una Es filosofia, la palabra de una mia Dios. filosofia, è la parola di Y Dio. quiero que miremos en 2 de Pedro capítulo 3. E vediamo anche il seconda di Pietro, capitolo 3, Y leamos el versículo 9. leggiamo il versetto 9. Dice, el Señor no tarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él vendrá. Amén. Qual è la sua promessa? Che lui verrà. Dice, el Señor no tarda su promesa. Non tarda nella sua promessa. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mira, hermano, todo va a ser quemado. Y tú estás preocupado que la casa, que el carro, que el vestido lindo, todo va a ser Tutto sarà bruciato e tu tante volte sei preoccupato per la casa, per il vestito, ma tutto sarà bruciato. Con esto yo quiero que tengamos un equilibrio. Con questo voglio che abbiamo un equilibrio. Porque mire lo que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también el apóstol Pablo les escribió. Escúchenme en esto, hermanos, tenemos que tener un equilibrio en todas estas cosas. Ascoltatemi bene, fratelli, tutti dobbiamo avere un equilibrio in queste cose. Porque han sucedido cosas tremendas respecto a este tema. Perché sono successe tante cose tremende su questo tema. Hubo un tiempo en la primera iglesia C'è stato un tempo nella prima chiesa y en los primeros padres de la iglesia después de que Cristo resucitó, e nei primi padri della chiesa dopo che Cristo ha risuscitato, que la gente empezó a decir, ya viene Cristo, che la gente è iniziata a dire no adesso arriva estudiemos, Cristo, non vendamos studiamo, todo. vendiamo tutto. Y empezaron a un desorden impresionante. È iniziato un disordine impressionante. Y hoy en día nos hemos ido a extremos, E oggi ci siamo andati agli estremi, porque muchas veces decimos, ¿para qué estudiar perché tante volte diciamo, ma perché studiare si ya viene Cristo? se fra poco arriva Cristo? La palabra de Dios dice La parola di Dio ci que dice nosotros tenemos que vivir una vida, che noi dobbiamo avere una vita giorno tras giorno, giorno dopo giorno con el Señor. con il Signore. Amén. Amen. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá Perché il giorno del Signore arriverà como los dolores de la mujer encinta. come i dolori della donna incinta. Yo pienso que aquí no hay ninguna mujer que ha dado a luz Non penso che qui ci sia una donna che abbia dato a luce, que el médico le haya dicho, mira, el día es este y la hora es esta, ¿cierto que no? che il medico le abbia detto il giorno è questo e la ora è questa. Siempre le dicen a uno, de pronto en esta fecha prepárate, de pronto este día, pero nadie sabe cuándo inician los dolores de la mujer encinta. Sempre ci dicono magari per questo giorno però nessuno ti dice con precisione il giorno Y así será el día que el la hora. Señor vendrá. E così sarà il giorno che il Signore ¿Quién de arriverà. ustedes sabe cuándo arriba el ladrón a casa?
Chi di voi sapete quando arriva il ladro Si a usted casa? supiera cuando arriba el ladrón, usted prepara el bote, el arma. Se tu sai quando arriva il ladro a casa, tu ti prepara con una massa. Pero Jesucristo dijo que Él venía. Pero Jesucristo ha detto che lui viene. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo vendrá por segunda vez? Come sappiamo che Jesucristo viene per seconda ¿Y volta? por qué? ¿Quién dijo eso? E chi lo ha detto? El primero que lo dijo fue Jesucristo. Il primo che lo ha detto è stato Gesù Si Cristo. nosotros miramos en Mateo 24, Se noi guardiamo Matteo 24, nosotros vemos noi vediamo que Jesucristo habló de esto a los discípulos. che Gesù Cristo ha parlato di questo ai suoi discepoli. Jesucristo le dijo a los discípulos Gesù Cristo le ha detto ai suoi discepoli que Él vendría por segunda vez. che lui tornava per seconda volta. Y ayer leía yo que Él sentado en el monte de los olivos, E ieri leggevo che lui seduto nel monte degli Olivi ha hablado de estas cosas. ha parlato di queste cose. Los hermanos italianos pueden leer acá para no traducir. Yo leo acá. Gli italiani lo possono leggere così non traduciamo. Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Los hay o no los hay? Que dicen yo soy el Cristo. Ci sono o non ci sono quelli che dicono che io sono Oirán il de Cristo? guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Ayer yo me quedé aterrada. En 82 países y más, las revueltas más tremendas. Y aquí en Italia. Ieri sono rimasta sorpresa di vedere in tutti i paesi dove ci sono stati Y questi. dice, y habrán hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 30 y 31. Deja que está en el panel. Entonces, después de todas estas cosas, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gran gloria. Diga conmigo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus ¿qué? Escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El versículo 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, guerras, hambres, terremotos, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así, hermanos, que muchas veces nosotros escuchamos, dice, en el 2012, cuidado con esto. Tante volte sentiamo che dicono nel 2012 state attenti con questo. Está bien que los científicos están mirando las cosas que están sucediendo. Va bene che i scientifici stanno guardando le cose che stanno succedendo. Hace poco me vi un programa científico, nada de religión. Poco fa ho visto un programma scientifico, niente di religione, Y me quedé sorprendida. e sono rimasta sorpresa. Cómo los científicos están preocupados. Come i scientifici stanno Porque el preoccupati. sol se ha llegado a rescaldar en una manera impresionante. Perché il sole si sta surriscaldando di una Que los maniera polos de impressionante. la tierra va a llegar el momento en que se descongelarán. Y usted sabe que si se descongelan los polos, ¿cuántas ciudades y países no se anegarán? Che i poli della Terra si stanno scongelando e sai quando succederà questo, quante cose Y succederanno. nosotros estamos viendo en este tiempo E noi stiamo vedendo in questo tempo que esto de los ovnis, che questo de los ovnis, degli UFO, esto está ahorita en mucha promoción.
Questo lo stanno promozionando tantissimo. ¿Saben por qué? Sapete perché? Porque cuando venga el rapto de la iglesia, Perché quando arriva il ratto della Chiesa, la gente dirá fueron los zombies que se los llevaron. la gente dirà sono stati i UFO. Aleluya. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Dio. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? La gloria a Dio. Cuando Jesucristo fue tomado en el monte cuando Jesucristo fue tomado al cielo, Quando Gesù Cristo è stato preso al cielo, dice la palabra de Dios dice la parola di Dio que ellos lo estaban viendo, algunos discípulos, che alcuni discepoli lo stavano guardando miraron al cielo muy tristes. e hanno guardato in cielo Cuando molto Jesucristo tristi. ascendió al cielo, Quando Gesù Cristo è acceso al y cielo, dice que ellos vieron unos ángeles, e hanno detto che hanno visto degli y angeli, estos ángeles les dijeron: e questi angeli gli hanno detto: ¿por qué guardan al cielo aquel que va? perché guardate in cielo a quello che sta Este andando? Jesús que están viendo Questo Gesù che state un día vedendo vendrà por un segunda giorno, vez. un Denle un giorno arriverà aplauso. per seconda volta. Fate un applauso. Los ángeles dieron testimonio. Gli angeli hanno dato testimonio. La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 14, La parola di Dio ci dice in Giovanni, capitolo 14, en el libro de Juan, en el capítulo 14, Giovanni 14, dice la palabra de Dios, Jesús dijo: dice la parola di Dio. no se turbe vuestro corazón, Gesù ha detto: non si turbi il vostro cuore, creéis en Dios. credete in Dio. No lo traduzca, que está en el panel. En la casa y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Aleluya! Jesús está preparando lugar para ti. Gesù sta preparando un luogo Y per Él te. está esperando que tú te prepares para ir a ese lugar. E lui sta aspettando che tu ti prepari per andare a quel luogo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes? Aquí hay una palabra tremenda Qui c'è una parola tremenda que yo quiero que tú la recibas como una revelación hoy. che io voglio che tu la riceva come una rivelazione. Jesucristo dijo: yo me voy a preparar lugar para vosotros. Gesù Cristo ha detto: io vado a preparare il luogo Y per cuando voi. yo venga, E quando io torni, me tomaré a mí mismo. mi prenderò a me stesso. ¿Sabes por qué? Sapete perché? Porque Él viene a tomar Perché lui arriva a prendere solo aquel solo quello que tiene su espíritu. Aleluya. Porque los que están guiados por el Espíritu de Dios perché quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio son los hijos de Dios. sono figli di Dio. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, Se tu non hai lo Spirito di Dio, usted no va a ser arrebatado el día que Él venga. non sarai rattato il giorno che lui. Por eso Jesucristo dijo: Per quello Gesù Cristo ha detto: me tomaré a mí mismo. mi prenderò a me stesso. Me tomaré a mí mismo. Prenderò a me stesso. Será como una calamita. Sarà come una calamita. Jesús, la calamita grande Gesù la calamita que grande atrae las calamitas pequeñitas. che ci attrae a tutte le calamite. ¿Me doy a piccole. entender? Mi faccio Porque capire. donde está el Espíritu de Dios, Perché dove è lo Spirito di Dio, ese hombre y esa mujer que tienen el Espíritu de Dios quell'uomo e quella donna che hanno lo Spirito serán di Dio atraídos por el Espíritu de Jesús. A Él. Aleluya. 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 La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, La parola di Dio dice in prima dei Tessalonicensi, así dice la palabra de Dios capítulo 4, Tessalonicensi capitolo 4, el versículo 16 y 17. versetto 16-17, Y dice así la palabra de Dios, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Porque el que muere en Cristo no muere. El que muere en Cristo duerme. Por eso dice: no estéis tristes por los que duermen en Cristo. Aleluya. quelli che
muoiono in Cristo non muoiono, loro dormono, per quello c'è scritto che quelli che dormono nel Signore. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Esto no es un invento de la NASA. Esto no es invento de la pastora. Esta es la palabra de Dios que hoy se está predicando en este lugar, y que los ángeles son testigos de esto para el día del fin. Amén. Questo non è un invento della pastora o della NASA, questo è la parola di Dio che si sta compiendo. Ahora yo les digo una cosa, hermanos. ¿Cómo será su venida? Amén. Ya vimos cómo sabemos que Cristo viene por segunda vez, porque Cristo lo dijo, porque lo dice la palabra. Léase Apocalipsis. Amén. Me estaba olvidando. Dejemos ahí, pasemos al otro. ¿Cómo será su venida? Come sarà la sua venuta? Ya hemos visto, ¿cierto, hermanos? Abbiamo già visto. Marcos 13:32, es solo el versículo. Hay muchos versículos, pero por tiempo vamos a leer solo Marcos 13:32. Leggiamo Marco 13:32. Ci sono tanti altri, ma leggiamo solo questo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Ustedes saben que Jesús no sabía del día y la hora de venir? Los discípulos dijeron: venga Jesús. Che neanche Gesù Cristo lo sapeva. Los discípulos, me imagino que dijeron: venga Jesús aquí entre nos. Io immagino che i discepoli gli hanno chiesto a Gesù Cristo: vieni qui fra noi. Qui fuera di noi, dinos. Dici quando arrivo, quando tornerà. Denos la fecha exacta, Jesús, para estar preparados. Dacci la data esatta per essere pronti. Para hacer lo que nos da la gana, y después cuando usted vaya a venir, entonces nos consagramos. Per fare tutto quello che noi vogliamo, ma quando tu stai per venire allora ci consagriamo. No, Jesús dijo: qué pena, Gesù ha detto no, yo no lo sé. neanche io lo so. Los ángeles no lo saben. Gli angeli non lo sanno. Solo mi Padre que está en los cielos. Solo il mio Padre che è nei cieli. ¿Sabe que los ángeles están esperando la orden? Sapete che anche gli angeli stanno aspettando l'ordine? Mire, los llevo a un cuadro especial. Miren al Padre en el trono. Guardate il Padre nel trono, guardate questo quadro. Y Jesús sentado a la diestra del Padre. E Gesù seduto alla destra del Padre. Y todos los ángeles alabando al Cordero. E tutti gli angeli lodando il Cordero. Y a Dios sentado en su trono. E a Dio seduto nel suo trono. Y entonces Dios coge un martelo. Esto es mío. Allora Dio Esto no lo prende il dice la palabra martello. de Questo è Dios. mio, non lo dice la parola di Dio. Y entonces el Señor saca el martelo y Allora ¡pum! Como el Dio juez. prende il martello e fa come il giudice. Y se para Jesús. E si innalza Gesù. Y dice: ángeles, Angeli, dice preparen las angeli, trompetas. preparate le trompette. Vamos por mi pueblo. Andiamo per il mio popolo. Tremendo. 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 Sucederá. Succederà. Aleluya. Alleluia. Entonces su venida Allora la sua venuta no es conocida. non è conosciuta. Solo lo sabe el Padre. Solo lo sa il Padre. Será súbito. Sarà veloce, subito. Jesucristo dijo: será como un relámpago. Gesù Cristo ha detto che sarà ¿Ustedes han come visto un relámpago? un tuono. Dice: será como en un abrir y cerrar de ojos. Haga así. Sarà ¿Cuánto come te un aprire e demoraste? chiudere gli occhi. Quanto ti metti a chiudere e aprire gli occhi? Miente. Será así. Sarà En così. sopacto. Amén. Será inesperado. Sarà qualcosa inesperato. Será a la hora que no pensamos. Sarà all'ora che
neanche ci pensiamo. Será en las nubes. Arriverà nelle Jesucristo nuvole. no descenderá a la tierra cuando venga por su pueblo. Dice que Él estará en las nubes. Lui non descenderà fino alla terra. Porque Lui sarà una sulle nuvole. cosa es el rapto de la iglesia Perché una cosa è il ratto della Chiesa, Rapimento il della rapimento della Chiesa, y otra cosa es la segunda venida. e un'altra cosa è la seconda venuta. El rapto de la iglesia, Jesucristo vendrá hasta las nubes. Nel rapimento della Chiesa Gesù Cristo arriverà fino alle nuvole Será en forma corporal. e arriverà in modo corporale. No es un espíritu. Corporalmente. El Jesús que se fue es el mismo que viene. Non è uno spirito, è Gesù Cristo che era andato e tornerà. Amén. Será corporal su venida. Sarà corporalmente, Será acompañado de los ángeles que suenan la trompeta. sarà accompagnato di tutti gli angeli che suonano le trompette. Y esto hay que tenerlo en cuenta, hermanos. E questo dobbiamo tenerlo in conto. Una cosa es el rapto de la iglesia Una cosa è il rapimento della y Chiesa otra cosa la segunda venida. e un'altra cosa la seconda venuta. Porque en la segunda venida Perché nella seconda Jesucristo venuta asentará el pie en tierra. Gesù Cristo verrà fino alla terra. Pero pasarán muchos años Ma passeranno tanti anni después del rapto de la iglesia dopo il rapimento della a la Chiesa segunda venida de Cristo. alla seconda venuta. ¿Sabes di por Cristo. qué? Sapete perché? Porque hay un programa establecido Perché c'è un programma stabilito para los que se van con Cristo al cielo. per quelli che si vanno con Cristo. La prima cosa que sucederá en el cielo La prima cosa che succederà in cielo es que Jesucristo abrirá el rollo è che Gesù Cristo aprirà y llamará a lista. e chiamerà lista. Lee Apocalipsis. Y llamará a lista. Leggete Apocalisse, chiamerà Y allí estarán nuestros nombres e lì ci saranno i nostri en el libro de la vida. nel libro della vita. Y si su nombre todavía no está inscrito, E se il tuo nome non è ancora iscritto, debes escribirlo hoy. devi iscriverti oggi, Porque si no estás inscrito, perché se non sei iscritto no podrás ir con el non Señor. potrai andare con il Signore. Ese es el pasaporte. Quello è il passaporto. Y entonces hay todo un programa en el cielo. Allora c'è tutto un programma nel cielo. Después vienen las bodas del Cordero. Dopo arrivano le bode del Después vienen las bodas del Cordero y vienen otra cantidad de cosas en el cielo. la boda dell'agnello e vengono altre cose nel cielo. Déjeme decirte que tú no te aburrirás, Lasciami dirti che tu non ti porque annoierai, Dios tiene todo un programa perché Dio ha tutto un programma para sus escogidos. per i suoi scelti. Viene el gran trono blanco, Arriva il gran trono donde el bianco, Señor premiará a los suyos. dove il Signore premierà Y i todo suoi. esto es tiempos de tiempos. E tutto questo sono tempi dei tempi, Pero también hay un programa però ci sarà un altro para los programma que se quedan en la tierra. per quelli che rimangono. Aleluya. Porque la prima cosa que iniciará Perché la prima cosa che es inizierà el gobierno del anticristo. è il governo dell'anticristo. Y aquellos que estaban flojos, E quelli che erano molli, aquellos que andaban tibios, che erano tiepidi, aquellos que no estaban bien con el Señor, quelli che non stavano bene con il Signore, si se quieren ir, se si vogliono andare, tienen que morir devono morire a causa de Cristo. a causa di Cristo. Esto es fuerte, Questo è forte, pero está escrito en la palabra de ma è Dios. scritto nella parola di Dio. La palabra de Dios dice La parola di Dio ci que dice cuando los escogidos estaban en el che cielo, quando i suoi scelti erano in cielo, Juan vio Giovanni ha visto a muchos que estaban vestidos con vestiduras blancas que entraban de la tierra. a tanti vestiti con vestiti bianchi che entravano nella Y terra. Juan le preguntó, Señor, ¿quiénes son estos? E Giovanni ha chiesto, Signore, chi sono questi? Dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación. Aleluya. Sono quelli che sono Gloria Los que dieron la vida por Cristo quelli che hanno dato la vita y no per se Cristo dejaron sellar del e anticristo. non si sono fatti sigillare dell'anticristo, Porque aquellos que se queden, perché quelli che rimarranno, el anticristo los sellará con el 666. l'anticristo li sigillerà con il Y como usted 666. algún día escuchó hablar de Cristo E come tu una volta hai ascoltato y me estás escuchando hoy e aquí, mi stai ascoltando, sabe que si usted se deja sellar, sa che se tu ti lasci sigillare, estás destinado sei destinato al lago. al lago di fuoco.
Sí, hermano. Sì, fratello. Dice la Biblia que no podrás ni comprar ni vender. Dice la parola che non potrai né comprare né vendere. Porque cuando suceda el rapto de la iglesia, Perché quando succeda il rapimento será della un Chiesa caos total. ci sarà un caos totale. ¿Usted se imagina el piloto cristiano que va manejando el aéreo? Tu ti puoi immaginare un pilota cristiano che va guidando l'aereo? ¿Usted se imagina si ese día, porque dice la Biblia que va a ser un día común y corriente, tú puedes estar en el baño haciendo la popis, tú puedes estar en la cola, sí, tú puedes estar en la cola de la posta, Ti puoi immaginare, tú puedes estar litigando con un hermano, puoi stare anche litigando con Sì. te, perché sarà un giorno comune. será un corrente. giorno común y corriente. De pronto ese día usted está litigando con tu esposo Magari tu quel giorno stai litigando con y tu tuo esposo marito, que es un hombre de Dios. e il tuo marito che è un Cuando uomo usted di Dio. mira, Quando solo ve tu los pantalones y la guardi camisa solo i pantaloni e la camicia y usted se quedó. e tu sei rimasto. Sí, Señor. Sì. Por eso la Biblia dice Però la parola dice que andemos sobriamente. che camminiamo sobriamente. No dejemos pasar los rencores. Non lasciamo passare il No rancore, dejemos pasar los odios. non lasciamo passare Deje el rancore. chisme. Deje la murmuración. Déjelo, hermano. Porque eso no entrará. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso estos tiempos In questi tempi son peligrosos. sono molto pericolosi. Si tú tienes cosas de resolver, Se tu hai delle cose da risolvere, resuélvala. risolvali. No venga a la iglesia si estás con problemas afuera. Non venire alla chiesa se sei con problemi. Resuélvelos. Risolvi. Resuelve tus problemas. Risolvi i tuoi problemi. Sé diligente. Sei diligente. Y dice también la palabra de Dios E dice la parola di Dio que una de las cosas, que una de las señales che una dei segni antes del fin, prima della fine dice que es la apostasía. dice che è l'apostasia. ¿Qué es la apostasía? Cosa è l'apostasia? Que se levantan cantidad de personas diciendo yo soy el Cristo, Che si innalzeranno quantità di persone che diranno io sono il Cristo, predicando otro evangelio. predicando un altro evangelo. Y dice la Biblia E dice la que Bibbia por esta situación che per questa situazione muchos apostatarán de la fe, tanti apostateranno di la fede, escuchando doctrinas de demonios. ascoltando dottrine di Porque demoni, Satanás sabe perché Satana que sa el tiempo se está acercando che il tempo si sta y que avvicinando si la iglesia no se mueve a ganar las almas, e che se la Chiesa non si muove a guadagnare le anime, él sí las guadaña. lui si riprende. Denle un aplauso a Dios. Dai un applauso a Dio. Yo quiero hablarle de dos cosas. Io voglio parlarvi di due cose. En Primera de Corintios 15, In prima di Corinzi 13, Prima de Corintios 15, 15, prima Corinzi 15, quiero leer estas dos cosas. voglio leggere queste due cose. El versículo 51 al 52 Versetto 51 e 52. dice así: Dice così, vediamo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el rapto de la iglesia Nel rapimento della Chiesa sucederán dos cosas. succederanno due cose Instantáneamente. istantaneamente. No es que es un tiempo y otro tiempo, no. Non è un tempo, un altro Instantáneamente. tempo, è istantaneamente. Cuando suene la trompeta, Quando suona la tromba, los primeros que van a resucitar i primi che risusciteranno serán los que durmieron en Cristo. saranno quelli che hanno dormito con Ellos nos Cristo. preceden a nosotros. Quelli ci precedono a noi. Inmediatamente Immediatamente nosotros somos transformados noi siamo en un trasformati cuerpo glorioso. in corpo glorioso, Así que traspasaremos las paredes. così che possiamo traspassare Porque le si tú estás en muri. un local, Perché se tu sei in un usted locale, traspasará, porque tú se va con traspasarás. Cristo.
perché andrà in Ahora usted Cristo. imagínese el caos que sucederá en la tierra. Allora immaginate il caos che succederà nella Será terra. un día terrible Sarà un giorno de tremendo sangre, di de sangue, di muertes, morti, de destrucción. di Y distruzioni. entonces ahí es donde aparece E allora è lì dove appare el anticristo, l'anticristo diciendo calma, dicendo esta gente calmatevi, loca questa gente se la loca, llevaron los hombres. pazza, se la sono Y ahora portata via. vengo yo Con con un nuevo gobierno. con un nuovo governo. Entonces todos adorarán al anticristo. Allora tutti lo daranno Porque es all'anticristo, un hombre muy inteligente. perché è un uomo molto Déjame intelligente. decirte que la cuna para el anticristo Lasciami dirti che la cuna per Ya está l'anticristo preparada. è già pronta, ya está pronta. è pronta, Porque estamos viviendo un caos terrible. perché stiamo vivendo un caos Donde tú tremendo, vas, hay caos. dove tu vai vedi Y caos, si tú guardas e se tu la guardi moneda única que están tratando de hacer, en La- todo el mundo va a la girar moneda- una sola moneda. la moneta unica che vogliono fare per tutto il mondo, Una sola moneda. una sola moneta, Un solo gobernador. un solo governatore. Ya las naciones se están uniendo Le nazioni a adesso si decir stanno que unendo esto lo soluciona solo un a dire gobernador. che solo questo lo soluziona un Esto governatore, es tremendo, e questo è tremendo, porque la palabra de Dios se cumple. perché la parola di Dio si compie. ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? Come dobbiamo aspettare la venuta del Signore? Primero en santidad, Prima in santità, porque sin santidad, perché senza la Nadie santità verrà Dio. nessuno verrà Dio. ¿cómo debemos esperar al Señor? Come dobbiamo aspettare il Signore? Viviendo sobria, Vivendo sobria Justa. e giustamente, piadosamente, sinceros e irreprensibles. senza gelosia irreprensibile. Jesucristo dijo, mirad, Gesù Cristo ha detto guardate, velad, guardate, vegliate veliate e orad. e pregate. Tres cosas. Tre Diga cose. conmigo, mirad, Guardate, velad. vegliate e pregate. ¿Qué cosa dijo Jesús que mirara? Che cosa ha detto Gesù Cristo di guardare? Guarda, la gente está perdida hoy La en la gente iglesia. è persa anche nella Chiesa. Las jovencitas Le giovani están contando las margarinas. ¿Me quiere? ¿No me quiere? stanno contando le margarite, mi vuole, non mi vuole, mi vuole, non mi vuole. Los jovencitos están, I giovani stanno, los adolescentes. gli adolescenti, Estamos enredados en estupideces. siamo Estamos enredados en cosas banales. cose banali. Amén. Cristo está en las puertas. Y yo quiero leerte algo muy importante. Io voglio leggere una cosa molto importante. Primera de Corintios Prima di Corinzi 4. 4, Cómo salen corriendo los Primera de Corintios 4. prima di Corinzi 4, Habló de jóvenes y salieron corriendo. Versículo 5. versetto 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el Come la cual pizza. aclarará también lo oculto de las Come la tinieblas pizza. y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Entraba una Dios. y no entraba una. ¿Tú vives juzgando? Tu stai giudicando? No hay tiempo para que juzgues. Non c'è Amén. tempo da Deja que giudicare. sea el Señor que venga a juzgar. Che sia il Signore che No te viene a giudicare. pertenece a ti el juzgar. Ti appartiene a te il giudicare. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Guardate quello che dice la parola di Dio. Apocalipsis Apocalipsi 22, 22, versículo 7. versetto Este 7. tema es bien extenso, hermanos. Questo tema è molto No esteso. sabe cuánto le corté, Non porque sapete tengo que quanto terminar ya. ho dovuto accorciare perché devo finire. Pero miremos lo que dice Apocalipsis, Ma guardate quello che dice Apocalipsi, capítulo 22. capitolo 22, Mire lo que dice. versetto 7. Dice, he aquí, yo vengo Pronto. pronto. ¿Cuándo? Yo vengo pronto. Pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía
profecía de este Libro. libro. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pasemos la Aleluya. hoja. Pero él me dijo, no, el versículo 10. Versetto Y 10. me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Él le dijo, Juan, no selles este libro, déjalo abierto para que mi pueblo lo lea. Lui ha detto a Giovanni, Giovanni non chiudere questo libro, lascialo aperto perché il mio popolo lo lega. El que es injusto, iglesia, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aleluya. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Escuche esto que es muy duro, no lo digo yo, mírenlo en la palabra. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente hoy. Póngase en pie, iglesia. Mettete in piedi, Chiesa. Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Y yo quiero que la iglesia diga conmigo en esta mañana. Io voglio che la Chiesa dica con me questa mattina. Dice, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y la iglesia dice, Amén. Aleluya. amén. Amén. Sí, ven, Sì, vieni, Señor Jesús. vieni, Signore Levanta Gesù. tus manos y diga, Alza le amén. tue mani e Amén. Aleluya. Sí, ven, sì, vieni, Señor Jesús. Signor Gesù. ¿Sabe que la iglesia, la tierra también está clamando liberación? Sapete che anche la terra sta pregando per ¿Sabe liberazione. por qué este cambio de estación, de tiempo y que no se capiche mal qué tiempo estamos viviendo atmosféricos? Sapete perché adesso non si capisce più in che tempi stiamo vivendo le Porque la stagioni? tierra es más inteligente que nosotros. Perché la terra è molto più intelligente di noi. Io per primo. Porque la tierra está gritando, Señor, Perché la terra sta gridando, Signore, vieni. Sono stanca. estoy cansada de recibir sangre. Sono stanca di ricevere il Estoy sangue. cansada de ver la maldad de los hombres. Sono stanco di vedere la Estoy maldà cansada, della dice gente. la tierra, Sono stanca, dice la de terra, recibir sangre inocente. di ricevere sangue innocente. Estoy cansada, Sono Dios. stanca di... ¿Sabe por qué la tierra sabe Sapete, la terra sa que ella va a ser redimida? che sarà redimita. Aunque nosotros seamos redimidos. Anche noi saremo Levanta redimiti. tus manos aquí donde tú estás. Alza le mani lì dove tu sei. Yo quiero que usted hoy, hermano, E io voglio che tu oggi, fratello, recuerde las palabras de Jesús. ricordi le parole di Gesù. Jesús dijo, orad, Gesù ha detto pregate, velad, vegliate, mirad.
guardate, Mira los tiempos. guarda i tempi. ¿Qué haces viendo novelas? Cosa stai facendo? Guardare ¿Qué delle haces viendo novelle, basura? guardando la sporcizia, ¿Por qué no guardas los tiempos? perché non guarda i tempi, Guarda los tiempos, mi hermano. perché non guarda i tempi, fratelli, Porque Jesús está a la puerta. perché Gesù Cristo è alla porta. Guarda, ayer el Espíritu Santo me tocó de una manera impresionante. Vedete, ieri lo Spirito Santo mi toccava in una maniera impressionante. Yo no quiero tocar tus emociones. Io non voglio toccare le tue emozioni. No quiero que tú salgas de aquí diciendo qué miedo, qué sé yo. Io non voglio che tu esca di qua dicendo che paura o non so che cosa. Yo quiero que tú salgas de este lugar diciendo, Io voglio che tu esca di questo luogo dicendo: Señor, estoy en pecado. Signore, sono in peccato. Señor, estoy mal delante de ti. Sto male innanzi a te, Signore. Dame pasión por ti. Dammi passione per te, Signore. Yo quiero que tú salgas de este lugar diciendo, vivo criticando y murmurando. Io voglio che tu esca di questo luogo che vivo criticando e mormorando. Señor, cambia mi vida. Cambia la mia vita, Signore. Señor, dame pasión por ti, Jesús. Signore, dammi passione per te, Gesù. Dame pasión por ti. Dammi passione per te, Gesù. Señor, dame pasión. Signore, dammi passione. Que esa pasión que te llevó a dejar tu trono de gloria Che quella passione che ti ha portato a Me lasciare inunde il tuo oggi. trono di gloria me mi inonde inunde hoy y oggi, me dé la fuerza mi dia la forza para reconocer mis pecados. per riconoscere i miei peccati. Hermanos, es tiempo. Fratelli, è tempo. Dios te ama. Dio ti ama. Dios ha puesto compasión en nuestro corazón. Dio ha messo compassione nel nostro cuore. Y tú tienes que tener compasión de ti E mismo, tu devi avere compassione per te de tu stesso, familia, della tua famiglia, del hermano que anda del mal. fratello che cammina male. No lo critiques, Non criticarlo, porque tú no quieres el mal para él. perché tu non vuoi il male per lui. Tú te imaginas la gente que se quedará en este mundo. Tu ti immagini la gente che rimarrà in questo mondo. Es terrible. È tremendo. Tú no deseas eso para tu amigo, Tu non desideri questo per il tuo ni amico, para tu hermano. neanche per il tuo fratello. Tú no decides eso no deseas esto para tu familia. Tu non lo desidera per questo per la tua Saca el famiglia. odio de tu corazón. Togli l'odio del tuo Saca el cuore, rencor. togli il rancore, Quita lo que no te deja andar avanti, mi hermano. togli quello che non ti lascia andare avanti, mio Quita fratello. aquello, toglie quello che non te lascia andare avanti con el Señor. Togli quello che non ti lascia andare avanti con il Signore. Yo siento que muchos hermanos aquí Io sento che tanti fratelli son culpables, mi hermano, sono colpevoli de la sangre de tu familia. del sangue della tua famiglia, Porque tu testimonio no ha sido un testimonio verdadero. perché il tuo testimonio non è stato un testimonio veritiero. Arrepiéntete, hermano. Pentiti, mio fratello. Iglesia, yo te invito a que el que sienta veramente, Chiesa, io ti invito a quello che sente veramente que se inginocchie delante de Dios. a inginocchiarsi innanzi a Dio. Dígale, Señor, ten piedad de mí. Dile, Signore, abbia pietà di me. Es tiempo que tú mires tu defecto. È tempo di guardare il tuo Deja difetto. de mirar el defecto de tu Non hermano. guardare più il difetto del tuo fratello. Deja de guardar los defectos de tus hermanos. Smettila di guardare i difetti dei tuoi fratelli. Jesucristo dijo, Gesù Cristo ha detto: deja que un día lascia che un giorno yo vendré a juzgar. io verrò a Yo giudicare. vendré a juzgar. Io verrò a giudicare. Ayudemos al que cae. Aiutiamo a quello che cade. Ayudemos al hermano que está flojo. Aiutiamo a quello che muore. Pórtalo en oración. Portalo nelle preghiere. Toca el corazón de Dios por ese hermano. Tocca il cuore di Dio per quel Porque fratello. tú no deseas que él se quede, ¿verdad? Tu non desideri che lui El rimanga corazón de vero. Dios también está allí. Il cuore di Dio è anche lì. Mi hermano, saca lo que tiene en tu corazón. Fratelli, togli quello che hai nel tuo cuore. Yo siento que hay mucha amargura, Io sento che c'è tanta amarezza, que hay rencor, che ci sono rancori, que hay resentimiento, risentimenti, que hay emociones dañadas. ci sono delle emozioni danneggianti. Y yo voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios Pregherò perché lo Spirito Santo di Dio descienda con un aceite fresco. scenda come un olio fresco. Ahora mismo, Adesso, ahora mismo. adesso, Levanta tus manos al alza
le tue mani al Signore. Sal de este lugar diferente. Esci di questo luogo diverso. Dios necesita Dio ha bisogno que tú muestres a Jesús che tu faccia vedere a Gesù en la calle, nella strada, en la empresa, nella tua en el impresa, trabajo. nel tuo lavoro. Aleluya. Señor quiere que tú seas un instrumento. Sia un strumento. Pídele perdón al Señor. Chiedili perdono al Signore. Deja que el óleo del Señor descienda. Lascia che l'olio del Signore discenda. Alza tus manos. Alza le tue mani. Yo no quiero que tú vivas una Io emoción. non voglio che tu viva un'emozione. Yo quiero que tú vivas un encuentro hoy. Che tu abbia un incontro ¿Estás con il Signore. dispuesto a dejar los años de tu vida cristiana? Sei disposto a lasciare i tuoi anni ¿Cuántas nella vita veces tú cristiana? dices, Quante volte conozco al Señor de 20 años, conosco il Signore da 20 de anni, 6 da 6 años? anni. Al Señor te dice hoy, Signore oggi ti dice, no me conoces. mi conosci. Alza tu mano y dile, Señor, Alza la tua mano e dile Signore, no importa los años que lleve, non importa gli anni che ho, yo los pongo en tus pies en esta io mañana. te li metto nei tuoi piedi De nada me questa mattina. sirve, E niente mi serve, de nada me sirve. mi serve a niente. Si tengo odio en mi Se corazón, ho dell'odio nel mio cuore, dile, Señor, dame óleo fresco. dammi olio fresco. Jesucristo comparó a la iglesia Gesù Cristo ha comparato la Chiesa con 5 vírgenes, con 5 virgini, dijo con 10 vírgenes, 10 vergini. dijo que 5 eran provedutas, Ha detto che 5 erano provvedute, que 5 eran sensatas che 5 erano y sensate otras 5 eran necias. e altre erano neci. Y desafortunadamente, hermano, Disfortunatamente en la iglesia nella Chiesa hay gente necia, c'è gente necia, gente insensata. gente En la insensata. iglesia hay cizaña Nella Chiesa c'è il y hay la trigo. cizzagna e c'è il Y trigo. la Biblia dice que en el último tiempo E la Bibbia dice che nell'ultimo tempo Él cogerá la cizaña prenderà della y cizzagna la e quemará. la brucerà, Pero que el trigo ma il trigo lo recogerá en graneros. lo raccoglierà in Hermano, yo no sé granelli. tú qué eres. Fratelli, io non so tu cosa sei. No me pertenece a mí decirte cosa eres. Non mi appartiene a me dirti cosa sei. Tú lo sabes si eres Sai. trigo o Se il cizaña. trigo si sa. Tú lo sabes si eres la de las vírgenes sensatas o insensatas. Tú lo sabes. Che gruppo sei, se delle vergini sensate o insensate. Esto no es un juego. Questo non è un gioco. Esto no es un juego. Questo non è un gioco. Léete el libro de Tesalonicenses, Leggi il libro dei Tessalonicensi. capítulo 5, primera de Tesalonicenses Prima dei 5. Tessalonicensi 5. Y lee todo el capítulo 5 en Leggi casa, tutto il capitolo 5 porque nella allí casa. está Perché lì la manera como debemos vivir y esperar al Señor. la maniera come dobbiamo vivere e aspettare al Signore. Allí dice la Biblia, Lì dice la empieza Bibbia, diciendo este capítulo inizia dicendo questo que capitolo debemos honrar che dobbiamo onorare a los que nos sirven. a quelli che ci Y servono. déjame decirte, hermanos, E lasciami dirti, que fratello, son malos que nos critican, che ci sono più quelli che ci que son criticano, malos que juzgan a los siervos de ci Dios, sono più quelli che giudicano ai que los servi que di los Dio bendicen. che quelli che li benedicono. Ma tú debes bendecir a los siervos de Ma tu Dios. devi benedire ai servi di No Dio. importa cómo son. Non interessa come sono. Un día el Señor vendrá a juzgarnos. Un giorno il Signore arriverà a giudicarci. Deja que sea el Señor a juzgar. Lascia che sia il Signore a No giudicarci. caigas en esta trampa del Non diablo. cadere in questa trappola del diavolo. Levanta tus manos allí donde tú Alza le estás. tue mani a Dio lì dove tu sei. Dile, amado Dios, Dile, amato Signore, he escuchado tu palabra. ho ascoltato la tua parola. Tu palabra es verdad. Tua parola è veritiera. Enséñame a amar tu venida. Insegnami a amare la tua venuta. Yo abro mi corazón. Io apro il mio cuore. Abro todo mi ser. Apro tutto il mio essere. Entrego mis sentimientos. Entrego i miei sentimenti. Aquellos sentimientos heridos. Quei sentimenti feriti. Entrego mis emociones. Le mie emozioni. Aquellas emociones Le distorsionadas. emozioni distorsionate. Entrego mis Entrego debilidades. le mie debolezze. Entrego mis pecados. I miei peccati. Decido dejarlos en la cruz. Decido lasciarli nella
la y croce te acepto e ti hoy, accetto oggi, te recibo ti hoy, ricevo oggi, llena mi vida de ti, riempi la mia vita, apasioname de ti, appassionami, apasioname de ti, appassionami di te, dame pasión por las dammi almas, passione per le dame anime, compasión por dammi los míos, passione per i miei, ayúdame a sistemar mi vida. aiutami a sistemare la Tu mia vita. palabra dice La tua parola que yo dice no debo vivir sobriamente, che io devo vivere sobriamente, que yo debo estar preparado, che io devo essere preparato, que yo no debo dejarme de congregar. che io non devo smettere di congregarmi. Dice la palabra de Dios en Hebreos, Dice la parola di Dio in Ebrei, no dejando de congregarse, non smettendo di congregarci, como muchos tienen por costumbre, come tanti lo hanno per y abitudine, cuanto más e quanto più cuando ese día se acerca. quando questo giorno si avvicina. ¿Sabe la tristeza que a mí me da? Sa che tristezza mi dà Ver los cultos de los jueves y los martes, vedere i culti di giovedì e martedì votos, vuoti, cristianos solo de domingo. cristiani solo della domenica. No podemos, hermanos, tenemos que cambiar. Non possiamo, fratelli, dobbiamo cambiare. Tenemos que cambiar. Dobbiamo cambiare. Tenemos que buscar al Señor. Dobbiamo cercare il Signore. Busquémoslo siempre, Cerchiamolo a toda sempre. hora. In tutte le A ore. veces alzamos la mano y decimos, no estoy A trabajando, volte alziamo la mano e diciamo non sto lavorando, pero no se ven en la iglesia. ma non veniamo alla chiesa. Hay gente que trabaja C'è gente che y lavora quiere estar en la e iglesia, vuole stare nella pero chiesa, está trabajando. però sta lavorando. Pero aquellos que solo la pasan en el televisor o haciendo otras Ma cosas, quelli che la passano solo davanti alla televisione facendo altre cose, o aquellos que dicen estoy muy ocupado, o quelli che dicono sono molto impegnato, estemos atentos, stiamo attenti, porque la palabra de Dios dice, perché la parola di Dio ci no dice, dejando de non congregarse, smettendo di congregarci, como muchos tienen por come costumbre, tanti hanno per abitudine, y cuanto más e quanto più cuando aquel día se acerca. quando quel giorno si avvicina. Dele gracias a Dios. Dare grazie a Dio. Dale gracias a Dios. Quiero, iglesia, así como están, vamos a orar por la vida de Nelly. Nelly es una persona que está viniendo hace poco y creo que está en el hospital, ¿no? O está en casa esperando la cirugía. ¿Sí? Vamos a orar por la vida de Nelly, que está esperando una cirugía a la columna. Vamos a orar por ella. Señor, alza tus manos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la vida de Nelly, por la vida de Jair, su esposo, por el niño, por sus hijas, Señor, que están en esta mañana aquí, Señor. Yo te ruego, Señor, que la cirugía, si tú le permites llegar a la cirugía, porque aunque si tú quieres no lo permites, Señor, que todas las cosas que esta familia está viviendo sea un motivo para que ellos vean tu gloria, Señor. Para que ellos vean tu gloria, Señor. Gracias por la vida de Jair, de Nelly. Bendícelos, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, cada requiesta de preguera que han portado delante de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a perseverar fino a la fine, porque solo el que persevere fino a la fine será salvo. Gracias, Señor. Amén.